لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. الحمد لله الذي شرع لنا زواجه وبقضى إلينا الطلاق، والصلاة والسلام على خير الأزواج القائل صلى الله عليه وآله وسلم: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. القائل صلى الله عليه وآله وسلم: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فأيتها الأخوات في الله، أحييكن بتحية الإسلام، تحية أهل الجنة في الجنة، ألا وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، أمي الله فوقاتنا كبركدا كتنو سيجي تنو تيجي ما سانغولو تيجي على نيدوكولو تيجي على دافن بلا جلين تيجي تو مسا لله الأمر من قبل ومن بعد. كو دمنا على ميمبولو كو بيتالبا على ميمبولو magonya masa ni magosa masa sa tigi masa nyena ma tigi masa ne kambe ala de ma ala mi sangolo glo ankuna ne kambe ala de ma ala mi dugukolo fense na kan ne mai ne kambe ala de ma ala mi baji bawo fense ne kambe kutigi de ma kile masami jolendo na yere al hayyu al qayyum masami na ya bla yo mi hani jiebe fa la nyon ka itse ka boy masami na ya boy hani jiebe fa la nyon ka itse ka blai wa na ya blai itse ka boy ko bebe laba ala mi bolo ne kambe setigi ala de ma foli biye masanyuma kifu ikanema dugule ikanema bangele nema mi ban kelengelen kaya anga na yera nege abwa ala yo wa nema inkanka sigi juma akanka sigi alama wama bikum min ni'matin fa min Allah. Ne ba ambe ala fo sa on yona ndo dalen flé plonger hali 600 bora visiter de la mort bu kono an yona on dalen be arana ou classer le ndo date kuma na tukuni ulu date do nyuma na kuma te jukuma ma an yemundi ala masa hali 600 urgence kono harama dendo dale masa folo de ku te shudo ka bokle la ni kuyer nye kelen kuyeri ni ya do supula kata ka ku da kona be wolo wolo ka do kulo la ate jigin tuguni anyo ndo be uluka jananza kera ka ba ulade na ulu dara ka bu kono nene mi be nyena ma la an kan ka ala barka dasa an kan ka ala don an kan ka ala kan an kan ka sa ala nye an kan ka ala bonya an kan ko to ala bolo ni joye ala bonya do ibi majigi ala ibe ala do ibe siranya ibe kafe ni kafe ibe gerala ni gerala la yi kanu ka bagbara bana
ni de ala barka dai ala an b'i tanu lahalaya bɛɛ lajɛlen kan ala an b'i tanu su dibi la k'i tanu f'i ka taa sɔn i sɔnnen kɔfɛ ka tila k'i tanu tugun ashkurullaha ala ni'matil qur'an wa ashkuruhu ala ni'matil islam wa ashkuruhu ala ni'matil insaniyya wa ashkuruhu ala ni'matil imaniyya وأشكره على نعمة الأمة المحمدية صلى الله عليه وآله وسلم على أن بيفوتي بركة قرآن تريان نمكا أون دي كاينة ساسلام كألا فو كألا بركة سلامان نمكا كافو كبركة هرمديان نمكا كافو كبركة nimaniya nema ka fo ka barkada ale mi Muhammad Mustafa ci oma ka kanga ci de silamɛw dalu bana koy ala de ka juru baw na anga juru de ala la hal naw jigina kaburu kono kanda wallahi jabi nyuma ka so an kelen da de noto kuma te mɔgɔ bolo kibi to fo ala ko kun ta do ala ko an dama ala hinanana ayanke silamɛ a hinanana ayanke hadamadenya ayan bonya ka Muhammad kanga ciden bay mun to tuwa diɲɛ kɔnɔ ni maa min jalaki kan ka bɔ i yɛrɛ yɔrɔ wallahi dalu banna anw da ala y'a bɛɛ kɛ anw de ye ala ye hadamaden de bonya walaqad qarramna bani adam fatabarakallahu ahsanul khaliqin nka i ka bonya ni ka kɔrɔta tɛ foyi la diɲɛ na ka ko to ala taala ka siran ɲɛ inna akramakum indallahi atqakum aw lama samusi o ye ala ɲɛ siran ɲɛ jɔn de ka taga ɲini masaba fɛ a ka hinɛ ne ni aw kelen kelen na a k'an bɔ an ni dungɔ bolo sankolo tigi ni dugukolo tigi hinana ni hinɛna jɔn min na dɔrɔn i b'o bɔ an ni dungɔ bolo silamɛw ala an b'a deli a ka hinana a k'an bɔ hasidiya bolo ni dungɔ a k'an bɔ bɛnsɛnkɔniya bolo ni dungɔ a k'an bɔ halakili takiya bolo ni dungɔ ala hinana du kɔnɔ fadenya i ka hinana an ka sanni na k'an sen b'o la duba kɔnɔ kɔmatigɛli ala hinana i ka an sen b'o la i ka hinana ala an ka se k'i bato k'i don an ka sanni na ni jɔn ni sen la dɔrɔn i ta tiɲɛna a ye tɔ koyi an ka se k'an ni an yɛrɛ ka sa la an ka kɛ commande k'an ni commande nka wallahi ni y'i commande diɲɛ don o don i bɔlɛnna fi dunuya wal akhira kan sinsin Allah subhanahu wa ta'ala tɔgɔ barikalen magoɲɛ masa ni magosa masa Ar-Rahman Ar-Rahim hinɛ fitini hinɛ banta an bɛ k'an yɛrɛ malasa hinɛ min nɔfɛ k'o bɛ na ban ko n'i ye san 1000 k'o kɔnɔ k'i b'i ka samara da o da la ka t'i da kaburu kɔnɔ hinɛ kɛrɛnkɛrɛnlen a y'o de kɛrɛnkɛrɛn jɔn ye jɔn min ye ko to ale ala ta la jɔn min siranna ala ɲɛ jɔn min ye ala dɔn jɔn min ye tɔtɔ jɔn min faratira ko ne bɛ sabali ko k'an sigi ka majigi ko don kelen ko ne bɛna taa fɛnkarandi kɛ ala ye k'a fitinin n'a belebele k'a si tɛ dogo Allah subhanahu wa ta'ala la ala ye lahara kɛrɛnkɛrɛn jɔn de ye jɔn min y'a dɔn ko diɲɛ bɛna ban ala ye lahara kɛrɛnkɛrɛn jɔn de ye jɔn min y'a dɔn ko diɲɛ tɔgɔ ko tile fila kɛ yɔrɔ wallahi ala ye lahara kɛrɛnkɛrɛn jɔn de ye jɔn min y'i ɲɛsin ala ka kitabuba ma k'i ɲɛsin ala ka diinɛ ma wallahi ka diɲɛ k'a bila k'a dɔn ko n'i y'i kɔ don diɲɛ in na ka ala b'a kɔrɔ i bolo wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'ishatan danka wa nahshuruhu yawma al-qiyamati a'ma n'i ye nin dɔn i bɛ diɲɛ kɛ tan kɔfɛ silamɛw n'i bɛ fɛ ka ala sɔrɔ wallahi ba diɲɛ na ala bɛ diɲɛ d'i ma a bɛ lahara k'a da su n'i ye ala kumakanw bila ka ala ka diinɛ in bila komi silamɛ musow bɛ cogo min bi aw ɲɛ t'a la lafiya banna diɲɛ kɔnɔ ala bɛ diɲɛ kɔrɔ i dala de hali ni miliyari b'i kun i tɛ lafiya i siso kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ i kunkolo bɛ da miliyari kɛsu kan wallahi ni ala t'i bolo lafiya tɛ yen
ala bizikrillah tatma ilmu femi be dusku lafiya de ala ko de shen yara mi amba kono ka dia ibolo ki wasa kono ki bonya kono ka teme ibolo lafiya la o ba do mi mo pe to ala ko ban jeti ide to ko o la ka jete mi ne na mbe fe du ko lenga ni ma ko be tendo la exemple ni ma ko be tendo la Amina bolo est ce que mena to ni bintu bolo ade Amina de bolo jeti ge ala de ande ka boli fe ko nyen ko a benti ge ala de ikulu ko wati mati ay to ala se alama noto islamo lafiya bana jinya kono ko hera bana ko ni adama de odi ato alakra Muhammad ko sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko do mena du ko ka ko harama de me nyebo suufe awe tan de ambe do mi ko mi bi ni bi jinya yera kono bi ka fonte ka nyebo suufe bi nyene maka nyebo suufe Allahu akbar ne jinya wuli tamasiri mu beni ke jinya ko nandala mu ye jinya ko andala anya ala mi bla ala mo te ala bla ka fuita jinya ko ki nyabe sumo la ke la ay to na jinya bla nga ala nyini kan sini Allah subhanahu wa ta'ala to barakali hakimu masani todo masani jabaru masala anybody tashiriya dogola tashiriya bangela la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير أني بغتي أغلام بغتي فو الله ككسني نماني بركة ko jidi pili ka pili ka me nyogon nege an ko pili ngalondo de me nyogon nege na ala ye chekele min bonya ka fusa ka teme meleke o kan ka fusa ka teme jine o kan ka fusa ka teme dan fen bela jelen kan o di Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni kera chekele mi fe ala bi kan ama no do alaw na be fene ala ka kaufe na be fenga jawma ayeke Muhammad Mustafa fe mbe kaufe mbe ya fauma Allahu akbar anga soli tani ce bayinka sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ni soli da ka shekele ala be seli ka shetan ni seli da ka shetan ala be seli ka shekeme ko ni seli ka shekeme ala be seli ka she bakele koloshi be bana sugula bebe soli la na ala ko jon ka soli ke ya ayyuhalladhina amanu awunu ni maniya kada alala slame muso ala kambe joma nashiji te min bolo shiso kono ala kambe joma mori bara te min bolo ala kambe joma sebende tikengelembe e kumbolo la ibi shike soli la ala magote flanka foka fo ala kambe joma mami ni maniya ka sebentu ka nashitwe ka tafotwe mali gato mali paracetamol mori bara ha jala be maliam so kuna bide ni a drapeau tapé do mba di maliam so ma o da to nyeni fo ngo jala sababe maliam so kuna na tara jion ro jala kelente wa kuna fodi ala hina na kelenkele ni mina na mi no tigi tubi ka segi ala manoto ishike soli la ala magutala jine sona ishike jine sona gani be soli la wallahi no so inni mani akada alala ka tubi ka bwala it akede nga do bo anwele fana amal matune akeka ba ko ayiko ndo na la ka ba ko ala te ya fama ngo galo mal matu bo chuko be ngona ka bo ngo ko ni entak nyene o fana galo ide ni be jine sona ya ke ka ke wallahi ni na tubi do mi ka bwala e ala ni jonti kele sa ni shike polisona ibe polison mi na bi ira ba do ki do kala tubi kasigi alama ni tubi radungo do ala ka porti ya daele lendo abe yafa ala de yafa masai ala de hina masai ako
la ala be yafa ngai shi bani mami ango fo nyogo yede ki da bana glanka I bolo te se ka koloni flia te se ka joson ibe sa ni balo che ko ala yafa ma okuma ka cha doni de okuma ka cha doni soli nafa bala ziku fefe akira astaghfirullah yo akira la ilaha illallah akira soli nga ko ma be soli babu de la o de kele no andala gesebi e ko ni soli ke don ko ho ko ni afo shiyan mu gandro ko la bi jumu be yafa e mori bara be kaldi jugo gogoro jugu be ko do nan jugo e bi shike soli la ala mago bo soli la walidun dabali lembi bolo sokono ala mago bo la Islam so ay zikru ko famu koy fini kakele ala manata kulongela mena sama nyefe awo fini nante musalaka kala nanti tune ala nanta majigi mo yala odi ala kire banchi ay anto kulongela mo kote komese ka musalaka ke tasma donga ay na dia tawhid ko point do na gwera ambe balo ni de ka bi idnillahi ta'ala ambe samine ka wallahi anga tubi islam muso ala anga tubi koy amado muso senga na fula bi ni be planka fo ala ala mago ta'ala de bien kamana gande wudu go mo kunye to ala la mane muso drapo ba saba a fola o e flanka fo ya drapo e ni be maliam so bolo ni be bis ni be nyala mas la même so bolo drapo bele ba médaille bele ba a flana o e hasidiya e a wo be maliam so bolo a sabana o e ko fo ni jugu ni e daga katigana kaklela tigana kaswa fana tigana ambe balo ni ko fo li tige maliam so la be sabe Allah la hawla wala quwwata illa billah takbir Allah summa takbir ala on bi deli on ba do ko bele ko sababu ye nga ala kambe mo de made ni man yabe mo min bolo mami jira mo barako ka je koloni ko ka je nashi ko ka je tafo ko ka jiri dai ala kan no ala kongo ala be son parce que tawhidi bi bolo neta da on be min kulela mawda law mo ba be ngara ka be papa wallahi la madiam so be mina ji kono bi ante se kan dadu ala be nga dar su kono meteme kisini ne mani barka ala ambi deli iko jide an bele ka sababu juma inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira kisini ne mani barka ala ko jida kana ka so dunkewo anaka sahaba nyuma ani jo nyuma mun tu brako fo kasi nyawli do ma slamo ana na nyom baru afesi jama kulu ana na nyom baru da slame ka baro mu'minun ka baro ala ko sumali komi muallima ya fo tugomi amina nan kan be baro ke ayi on te sigi kan na kan fo nyogo de parce que on ba do ko ni kongo la ha jodo ala be tinginga on te na se ka sigi te kan kono fa dumini bala ko katalla na fo ko bajalo ye afesi mo mun fara nyogo kan kalo kona ga tabo mo kelenye ka yira ko sama ya balma ya be on te se ko ke baru kan sai on go ke hakiki fa zakir fa inna zikra tarfa'ul mu'minin no to ni wajulu do afesi mo do ke ro gasade nga sengen tala ni tala ala ka para du dia do ma senga jien ko la ante se ka senga ala tala ay ni ala ka bara ni yadi ala ta di bema afesi de makulu ala ya kanu mo adi ma ya fo kaba maki shike tiyo kono ka tomu ni ka do ala nu na nyondo nawo nu na nyondo parce que ko be ban bi ko ma du je ko anga nyele anga ala ko nke priorité ko bana wallahi je bana ka ban ayi hakima be ba do ko totala wa hakima be ba do ko
ko an bɛɛ de ta bɛ ka labɛn aw ɲɛ bɛ ni kamanagan ko minnu na tile filɛ na an bɛɛ ta photo don an ye kana taa ɲini yɔrɔ jan koyi don so kɔnɔ i k'i dogo dilan kana ɲini yɔrɔ jan koyi don so kɔnɔ i ka tuubi kana ɲini yɔrɔ jan koyi sinaya gɛlɛyaba dabila kana ɲini yɔrɔ jan koyi kansinaya gɛlɛyaba to yen kana ɲini yɔrɔ jan ala ɲɛ siran ɲɛ ɲini k'a don i dusukun na yanni don min na belebele bɛ na tu du kɛnɛ na n'an m'an cogo dɔn mɛlɛkɛl mawutu bɛna da kongo ka filan ka foya baara to sow kɔnɔ n'an m'an cogo dɔn silamɛmuso mɛlɛkɛl mawutu bɛn'i cun k'i ka sanu dalen to bɔrɔkɔ jukɔrɔ bangi la i salen kɔfɛ balimaw bɛ taa ka taa ɲɛɲini cogo bɛɛ la ɲɛ tɛ sɔrɔ a la n'an m'an cogo dɔn min ye kamanagan musow de donnen don sobiyeta la n'an m'an cogo dɔn mɛlɛkɛl mawutu bɛn'i cun k'an to sobiyeta la i salen kɔfɛ u b'a b'i ka saki kɔnɔ saya ni malo n'an m'an cogo dɔn silamɛmuso mɛlɛkɛl mawutu bɛn'i cun ka musow to jɛnɛya banbali la n'an m'an cogo dɔn mɛlɛkɛl mawutu bɛn'i cun du kɔnɔ k'an to duba datigɛndalabaw la n'an m'an cogo dɔn mɛlɛkɛl mawutu a bɛna tu jubatɔ kɛlɛnin kan k'a sɔrɔ denkudifini juru talen don a bɛ so kɔnɔ sanu juru talen don a bɛ so kɔnɔ an k'an cogo dɔn an bɛ don min komi bi wagati sera n tɛna n yɛrɛ nɛgɛ kuma t'aw ma n tɛ bɔ jɛbe kɔrɔ ka taa n kɔnɔ fɔ kɔfɛ ni maa ni maa jɛra n'aw ma jɛ ala ko ka nkalon don ni maa ni maa jɛra n'aw ma tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye n'a ye ɲɔgɔn nɛgɛ diɲɛ na n'an jiginna kaburu kɔnɔ don o don nɛgɛni banna a bakaru na d'a ma nimisa baji an bɛ taa an cogo b'a la si tɛ se ka si jalaki jalakili banna wa si tɛ se ka foyi ɲɛ foyi ye wallahi sisan bɔra ka su minnu dalen lajɛ n dabali banna n ye n jɔ de k'u lajɛ aran na dɔ dalen dɔ senkɔrɔ se banna koyi gorobinɛ bɛ so kɔnɔ ko maa tɛ touché ale la wa a bɛɛ ye muso ye cɛ kelen t'a la bi silamɛ an kan ka hakili sɔrɔ dɛ ne ko n ko ala n ko ja jɔn ka se bɛ ban pewu an y'a dɔn an b'a dɔn wa an bɛ laban tan de e bɛ laban tan ne bɛ laban tan an bɛɛ lajɛlen bɛ laban tan yanni n ka don n ka darisu kɔnɔ an b'a ɲini silamɛw fɛ heyi an ka tuubi an ka segin ala ma an ka ala wagati banna bi n y'a fɔ cogo min bawo kunkurunin b'an bolo furu kun kan tiɲɛ na an ka ziyaraw la darisu caman kɛra ala ɲɛsiranɲɛw fɔra nimaniyaw fɔra fɛn caman fɔra bi ne y'a jate minɛ n'i ko furu du ni du in de ɲɛna quartier bɛ ɲɛ ni quartier ɲɛna jamana bɛ ɲɛ dugu bɛ ɲɛ fɔlɔ ni dugu ɲɛna jamana bɛ ɲɛ ni jamana ɲɛna diɲɛ bɛ ɲɛ nka a bɛɛ laseli ye mun ye o ye furu ye n y'a ye n ye conseil fitinin ta bi wagati ka surun nɛnɛ tile don kuma tɛ janya nka an bɛ ala deli ala ka barika don kuma fitinin na n y'a ye n ye nin baabu in ta fɛn min kamanagan bɛ diɲɛ kɔnɔ bi o ye furu de ye ne balimamuso a b'e da la a bɛ ne da la an b'an makun de ka ko to ala ma ko damakasi t'a fura ye fo ala ne to ne bɛ makun de a bɛ ne da la e b'i makun de a b'e da la bɛɛ lajɛlen bɛ se ka siran ala de ɲɛ k'i ka damakasi fɔ i siso kɔnɔ ala ɲɛkɔrɔ ni nimaniya b'i la ne to maa tɛ bi min tɛ kule la ne ɲɛ t'a la nka silamɛya ye solution di fɛn bɛɛ la jɔn bɛ dɛsɛ ala tɛ dɛsɛ o ni ala k'a ka hadisaw lajɛ furu bɛ furakɛ ni jogoba minnu ye a y'a cité nka hakimu ye dama damani fara ɲɔgɔn kan ka se 6 ɲɔgɔn ma ne bɛ se ka min ta bi an bɛ se ka baro dɔɔni kɛ o kan ne badenw k'an ka furusow kɛ asakinatu alimawadatu arahma a fɛn 6 kelen kelen n'i y'a baara i siso kɔnɔ kasi bɛ ban kamanagan bɛ ban n b'a kɛ kɔnɔnajɛlenya ye k'an yɛrɛkun waaju k'aw kelen kelen waaju afɛsi jamakulu silamɛmusow k'an kelen kelen waaju n'a ye ka na sini kɔnɔ dɛ bi k'a baara yɛrɛ ka lajɛ ni min bɔra a la belebele a tɛ kuma a kun fɛ wa ma yantiqu anil hawa
in huwa illa wahyu yuha. Allah ala kira te kuma kun fɛ kisi ni nɛɛma ba ye a bɛ kuma fɔ kuma ninnu bɛ bɔ Allah subhanahu wa ta'ala yɔrɔ silamɛmuso hakimu ye jogoba in 6 fara ɲɔgɔn kan an bɛ fɛ ka kuma ale kan wa jogoba 6 kelen ala kira kuma n'a bɛɛ kan kisi ni nɛɛma ba ye a fɔlɔ n ye kuma jɔ yɔrɔ min n bɛna wuli yen ne a tawhid furuso hakili sigi a basigi a bonya a karama a wasa a dususuma a bɛ mun bolo la ilaha illallah ala kelibaganciya ni ye nin fɔ dɔ bɛna fɔ a malimatu ne don limaniyalen nka ne sɛgɛlen dɔ sa ala ne ko anw tɛ ala ka teriya fɛ yan n'i ko ko ala ka teriya o kɔrɔ de k'i pɛrɛn lajarabi kama ani ala tɛ n bolo o tɛ kelen ye dɛ aw k'a jateminɛ i bɛ taa sɔrɔ mɔgɔ minnu lajarabilen don furu kɔnɔ kosɛbɛ o ye mɔgɔ minnu tagalaju falen don limaniya la n ko ye ala ka teriya de i bɛ taa sɔrɔ lajarabi bɛ yen nka dusukun lafiyalen don i bɛ taa sɔrɔ lajarabi bɛ yen i ma kɛ fatɔ ye i bɛ taa sɔrɔ lajarabi bɛ yen i ma diɲɛ minɛ walahi min b'i da la n'i y'a bila diɲɛ den ka don o don diɲɛ b'a ye nka ni tawhidi b'i bolo wallahi wa ala b'i ka ko laban tiɲɛ ma ala bɛ wasa k'i ye ala bɛ bɔda k'i ye ala bɛ hakili sigi k'i ye silamɛmuso aw k'a jate minɛ sa anw bɛ furu kɔnɔ lajarabi bɛ yen jɔn tɛ moriso la na min nɔgɔ tɛ jɔn bolo a gogoro jugu tɛ jɔn bolo a fuwamuguni fitinin tɛ jɔn bolo a sɛbɛnden fitinin tɛ jɔn ka kunkolona kɔrɔ a ye don ɲɛgɛn kɔnɔnaw la ne yɛrɛ dabali banna n'i donna ɲɛgɛn kɔnɔna dɔw la kunkolodimi de b'i minɛ a falen nasi ji la silamɛmuso solution tɛ yen alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi-dhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun ni bɛ fɛ ala k'i bonya fi dunya wal akhirah furumuso a ye sabati tawhidi jɛlen kan a y'aw tagalaju sigi ala kelebaganciya kan ne dabali banna maliyamuso la dɛ n'an k'a fine n'a bilenna an ko k'a jɛlen taa cogo kelen yɛrɛ ta anw bolo tuguni wallahi n'an ko ko alhamdulillah k'an y'a to ala ma bi n'a gɛlɛyara fo kolokani kɔfɛ fo kati wo kɔnɔ jɔn t'a la wa a b'u kɔnɔ ko solution bɛ mɔgɔw de bolo la solution bɛ ala de bolo qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa mawlana wa ala allahi falyatawakkalul mu'minun mumini jigi sɛmɛ yɔrɔ ɲɛna mɔgɔ min y'a jigi sɛmɛ ala la wa furumuso a bila i kunna ko lajarabi min b'i bolo furu la ko ala tɛ foyi kɛ gansan lajarabi minnu bɛ furu kɔnɔ bi kamanakan minnu bɛ furu kɔnɔ bi jɔyɔrɔ minnu bɛ furu kɔnɔ bi ko ala t'a kɛ fu ni ala ye ka jɔn lajarabi dɔrɔn a bɛ ka hɛrɛ belebele de préparer i ɲɛfɛ wallahi aw m'a ye hali diɲɛ kɔnɔ yan ala bɛ jɔnw lajarabi ni degré de ye i bɛ taa sɔrɔ ni résultat ninnu bɛ ka bɔ mɔgɔ min ka lajarabi fariɲara dɛ ale de ka résultat ka bon ale de ka hɛrɛ ka bon ale de ka sabali jaabi bonyana ka tɛmɛ mɔgɔ min ka lajarabi kɛra fitinin ye wa hali lahara ala bɛ jɔnw bonya n'u ka lajarabi degré de ye silamɛmusow dɛsɛra k'u sigi ala da la n'a bilenna dɔrɔn moriso n'a bilenna dɔrɔn sɛbɛ n'a bilenna dɔrɔn tafo n'a bilenna dɔrɔn nami nɔrɔ mɛ mun na an ka segin ala ma ka furuso kɛ hakilisigi so ni basigi so ni hinɛ so ye k'a kɛ kanu so ye k'i lafiya a mana bilen cogo o cogo sokɔnɔmɔgɔw y'a k'i la o kansinaw y'a k'i la o sinaw y'a k'i la o cɛ yɛrɛ y'a k'i la o buwan y'a k'i la o
ni sabatira tawhidi jelen ka kɛ ala kele baganciya duke a bɛ tawhidi ko in fana dɔn ni kɛra tawhidi tigi jelen dɔrɔn ala bɛ diɲɛ fɛn bɛɛ nɔgɔya y'a kɔnɔ an m'a ye ani ala ɲɛ siranɲɛ olu de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye e m'a ye n'i kɛra tawhidi duke ala bɛ ala ɲɛ siranɲɛ d'i ma diɲɛ mun bɛ yen ni ala ɲɛ siranɲɛ t'a solution ye an m'a ye n'i kɛra tawhidi duke ala b'i kɔgɔ disi fa limaniya la i tɛ sira bolitigi ɲɛ sinamuso bɛ sɛfan ci a bɛ gakulu fa a bɛ nasiw yɛlɛma dumuni na walahi hali t'a dɔn ko fiɲɛ wulila parce que i dalen don kotigi la ala kelen ala ye maa min bolo kelen ye ani ala tan bɛ maa min bolo a ye kelen aw tɛ se ka kɛ kelen fo ka jigin walahi ni tawhidi b'i bolo furu la n'a gɛlɛyara cogo o cogo ala b'a nɔgɔya nka n'i ye filankafo ye furu la i tɛ sa ni min sigi gentil ka diɲɛ k'a la ka nin o fana tɛ kɛ ayi a b'a jateminɛ mɔgɔ mɔgɔ b'i si kɛ baara jugu la duw kɔnɔ a y'u laban lajɛ bani an kana taa yɔrɔ jan maa minnu b'u si kɛ dabali jugu la wa an ma mori baara la a ɲɔgɔn maa molibali tɛ diɲɛ kɔnɔ a bɛ sɛfan ci kɛnɛ na maa tɛ se ka kuma a bɛ bɔ ni nasi ye so kɔnɔ an yɛrɛ y'o caman seereya ka n'a yɛlɛma n'a la bɛɛ ɲɛna maa tɛ se ka kuma silamɛw nka n'i y'a to ala t'a la sangolatigi ni dugukɔnɔtigi ala bɛ nin bɔ diɲɛ kɔnɔ don min alladhina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmi ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun wallahi ni m'i ka limaniya tiɲɛ ni filankafoya baara ye i bɔcogo ɲɛna i bɔcogo bɛ ɲɛ ala b'i hakili sigi diɲɛ na ka basigi d'i ma ka tila ka t'i sɔn lahara alijanna la i tilala silamɛmuso a ye to an ka ala kɛ kelen ye a ye to an ka da ala la kuma in tɛ fɔ anw afɛsi dɔrɔn ye anw bɛ ala fo k'a barika da an tɛ mɔgɔ si sanuya ala ɲɛkɔrɔ nka jama ka ca bɛɛ k'a faamu ni hakili ye facebookiw b'a ta whatsappiw b'a ta a bɛ taa yɔrɔ wɛrɛ a bɛ lamɛn wajulu bɛɛ n'a kɛcogo de don furuso kɔni kɔnɔ bi ka lafiya nin cogoba wɔɔrɔ n'i y'a baara yɛrɛ ka kuma k'a la i b'a nɔ ye n bɛ jɔ yan kuma kunkurunin an bɛna da kow la ni ala sɔnna aw yɛrɛ ka kuma ce sont des histoires dɛ a ye jɔ an ka dɔ mɛn Allahu akibar bi an bɛ don min komi bi aw b'o kalama ne b'o kalama ko ala tun bɛ ka mɔgɔw kɔnɔ lahara ko banna wallahi ala bɛ ka ko kɛ diɲɛ kɔnɔ bi bɛɛ k'a ye ni mɔgɔ mɛnna baara jugu la silamɛmuso a y'aw bolo bɔ baara jugu bolo koyi parce que i bɛ autonné tuma dɔw mɔgɔ minnu yɛrɛ ɲɛsirilen gan bɛ don susɛti bɛ don n'a bilenna ka bilen olu de bɛna f'i ye ko malimatu ko fo n'an ye yafa ɲini ala fɛ ntɔ k'a bilenna k'an fana taara si lajɛ koyi o bɛ ban i yɛrɛ dalen don mɔgɔ minnu ka limaniya la tawhidi ko in baara dɔ koyi ayi an tɛ sɛgɛn ale fɔli la o an b'ale fɔ fo ka taa an sa don min ayi an tɛ sɛgɛn ale fɔli la parce que diɲɛ ko bɛɛ lajɛlen laseli a bɛ Alahu subhanahu wa ta'ala bolo jɔn ka ko la n'i ka tawhidiya de ni tawhidi dafalen mɔgɔ bɛ ka kulonkɛ k'a la n'a t'i bolo mun de b'i bolo diɲɛ kɔnɔ ni ala kɛlɛbagaciya tɛ jɔn bolo mun b'i bolo i si kɛ sun na i si kɛ seli la i si kɛ jagabɔ la hijabu don fo ka t'i sa kɔnɔ ala mago t'a la nka muso sera ka jɛ fɛn bɛɛ kɔ bi fɔ moribara wallahi ni mɔgɔ dama min n'i dalen don a la n'aw bɛ kuma n'a ye jigitigɛ kuma f'i ye a tɛ se k'o kɔnte dugukolo an malimatu san 5 muɲuna ka muɲu laban na u nana fɔ n ye ko ni ma wuli k'u bɛ n ku tigɛ n yɛrɛ wulila i wulila i ma tila k'i sigi a bɛ laban ala ta la o n'a jitira fɛn min kan jɔn bɛ se ka wuli qul lan yusibana illa ma kataba Allahu lana huwa maulana wa ala Allahi falyatawakkalul a y'aw jigi kɛ sankolotigi ye sa an bɛ segin ni kuma ninnu ka jɔnw hakili ka dayɛlɛ ni dun y'a kɛ jɔnw na ala b'a k'i la koyi mɔgɔ
ibe ala soni ala ka jonde wa ala be dimi jonko wallahi ala be dimi jonko tuma dola ni jon tonoli di ala jake Bukhari kono muso mi ye jakuma mine kasi fo ka ta faga amajida ma amadumidi dama ala ma ba ka fembe la wa jakuma o kuma yera dama be ka minda nyogon kandu ha muso be seli ala kira ka misiri kono alayhi salatu wassalam abe fardaw sela ko fe abe sarakatu bo matuma mina fatwa a janaza be ka teme ala kira mu fo kanye be muso la tasuma kono munya sa kono ngotono lide janaza bani Allah ala kira ya dem so wela ya nyininga kisini nema ba aki baka barak ni mu akabi kumbira ko ni ma fonye ala ba fonye ako Muhammad Mustafa ne babe sun ne babe seli wallahi ne ba akun kai mu'oma awo sarakati bola ma mu'oma na ko sarakati aba bulu ya nyuma ya kai ako nga sigi nyoma lafiya ne ba bulu ala kira ko ko ndi ya tasumala ebe wuli katif na muso bara san saba san nani chebi bolo sokono san saba san nani I gengele doni che sokono wa fana sina muso munu tonyole me sokono ulu de be jibo u be toblita u be klaka dinya bara beke ala be se ko totia ala be se ko toti bogotigi ni atete me 20 ans kan adona misiri kono dolola kabe seli fitri ni safoche ayi sigi ka seli a sela fitri ni safoche imam nana kuma tawhidi kan ala kibila ka ciya dini dépassera a dabali bana a kamana kana parce que ayira ka kuma kabi nyenkini ni numan don domi ne ni mbabe mo bara de la tukono tabaya kini na numan don ka bo nyogona domi ale babe flanka fo ya bara la wale ba badem Allahu akbar e ko be jien ko ko jam fo tabe knya fo ku de un tachia no fe ako ale basnam so be la jabi min kono ale fa kabay akira maye ka kini na numando fa ka balo chela fo ka ta sa ma fa do to ye basnam so ka so kono kuma te ka jima kale baka baka de takbir ma takbir ka balo de pinye kodon fo ki te bugotigiye ifate hali jimi basnam so ka fiena akonye mba de me ka barake nga kale misiri kono ni ala be feka jon kanda abi kanda ay tawhid ko kuma me imam ya wala wala meleke ni nyeji bora safu sele ko fe ay nyesha bolo bama akonna ne mago bila badu na sokono akashira nyeji sala akoma anye min kan shi kono jaja haramu dole adona ka be ba waju ko don jume wolo la don jume kebe na ne waju ko kuma fade bila ni be tubi ka tubi ngana to mi da kono de ale ma pere ka tubi utoa sigila deni be nimi sala deni ko kuna ale tari joba ko mso kuna na ale ko na assalamu alaikum na alam ne ka do kai ale ba fon na ya fane ma de aba fonde fo ite jon so fo mi mo ala ne ya farima fo ka fa tube du kono fama do ba ko mso inka so kono ka fata Allah haro tola uf plus nam so ma fla be sigila ka Afrika na gelen dabali jugutigi abe maw kono ko jie dai jie ni wallahi abo kono ko foite jie ko ka so anna mbay la hara ko de alebi wallahi ni jie so ni ma la hara so mu bi bolo ni e building ba so ka do akono mu bi bolo ni alati bolo mu de bi bolo ni amobili nyuma ba so ka do akono ni ma sangola tigi ni dugu kolo tigi so mu bi bolo wallahi ni jie fadena ki ni sondia ni ala ti bolo mu bi bolo akote ki ko kadi ala ka temeto kan koy ala ka samanti yaw de do abadi joma mi aja zalika fadlullahi yutihi man yasha wallahu dhul fadl azim samanti atigi ala katote
wa ba do ala kaba ko mi kya ite moy bara la de yo shiko kera fenye ayi hanno kera fenye be kla ka ke fade un senan tonto ama ko bo muso te se foi la dabali jugu ko muso te se foi ay to ngani fo ko ne te kan fo fu ko wallahi ne mami be mi men klo la clé kono appel mi be do clé kono ne klo be mi na ne be kata sigi Canada ma mi kaka kuma ay to anga di fo so de la fiat se kanani ala kele baranti ati bolo sa nati bolo zéro à la base zéro foi ti bolo chako bana na fatu ku flat to nyoronka kama to di to that ala be do yala makoy وتلك الأيام نداولها بين الناس يا باي لما جوني يمانجسا دون تورا تسيغن كانا على بنا مسوكو abadiu de kera fenye ka sojo ka jie fembeke hali mori kando na muso ya be min do akono ka ka klela na ka so afana awara be ka boss na muso de one kwa dembe kera gomina ni doro butalai takbir ala antanye ele sa slame muso anganga akida ugla to sigidela to sigila islame muso ko banyuma na fatu ka fatu ni bunyai ka fatu ni karamai ma kuma na jie dugu ko ka ko wili ka nyanyina ko fuite jonso ko funi mi bo ala yo kai tato ko tigi ma ala akon me che kuna che ma ban wa dunkile ni na le refla be na ta ala kuma ni jaja le takatili ni fatwa domi sotora ayata kuma du diliba sotora di diliba bulo jamele kel mo tube du diliba ayata dono la koy dunga na bako iyata kuma du koronto ni ko ku ni to ko banangu beta to nya fo kenama ni ko sho bebe ta ku nyini Allah islame anga sabali koy anga jigin koy islame anga die nani die date cheko ndoro en koy wallahi ni cheko inde muso kan ni mani achie bi ni de u ka seli tie bi ni de u ka su tie mana mo be so ki wele ka salam aleikum ko ma sa fo seli de ko muna ko me shu glana ko shu la be wona te jabi re e ka doko la ha ka dugu je ka ma sa fo seli ko kiri be ke chumodi e ma sa fo seli ka wo ka me shu la be na fo kan sa on yabe suma jobe ala blaka mun ka ki yabe suma wala ha ne baraka ya fo ma che iba fo kan no be na ta la ha nyoron fe che ba fo ko joda banga la harakola ka chew baraka ni masha Allah tabarakallah okay ala yanga alikle blue se wonga ma fi ku blaka ala ama fo ki ka ala blaku tare takbir suma takbir namu ka hake dafa ala ma nyinga ngaka cheta ka ala to ebe ke mu ye ko au ka duba u be chile mu cheko dodo kono sinam so mamu nani ni ko assalamu alaikum bebe alamsa su u bebe tenesu ti sa dengene ba be kulo la ni ko assalamu alaikum kelema kelenti lamineto ou te type manyo fait ambe du munu ko intervention na bi wallahi islam du ngoni na na idusu tashiko jugi be jimi kuma do idusu ne bi dibi ni mbe ko la ilaha illallah galonka wa mol bara be nyana ka be tachi kan ya kasuma nyebe suma chukodi mau tola mau nyebe suma karamo be banana be sengena anga solution ni ala bolosa anga dere ala la anga ala kan anga ke ala fe anga ala ke priorité wallahi die solution bebe ala bolo labana ne bode fo ni mi ene wole mo taala dala solution be ala bolo parce que mo chite mo tanya bisu ha muso fatwa ka toto muso juwe ala e dongele makana bana jugu bla ala sanam so kabagodo wallahi ni joma ala do a diya ma diye be na do nga o ba so se tota a do ka ba kadi no to na wera ni ala do fu de biwo atese ka clank mami ni ki ba ala do kuma mele kel motu jole ku e de sera is de teste ka bi gentil teste ka ta mo so la tru ki ba glo kuma ba glani mu ah muso kule kan fes na muso denge no e vitri blende de kaka dala ka fenêtre la ale kule kan de be sigi no la wudi mori bara jugu kela na kule la ako
fargamashi kelen kelen k'a damina dusukun na a fargamashi kelen kelen k'i b'aw k'i ye biɲɛ don tasuma la k'a don a bɛɛ la muso bɛ kule de komi a da ka faga u taara vitre blindée de ɲini k'a don a ka da la k'a don fenêtre la kabi fajiw bɛ ni den tugura a da la fo ni den dɔ donna k'u bɛ taa lajɛ da tɛ yɛlɛ n'i ye da lajɛ kulekan bɛ taa fo da la bɛɛ tɔɔrɔlen don a bolo nka a ye min tɔɲɔ o sara bonya kɔnɔ dɛ o sara ni kalimatu shahada ye dɛ o sara o lafiyalen dɛ nka ale ta kɛra cogo di wa furuso kɔnɔ n'i bɛ mɔgɔ baara la i yɛrɛ tɛ lafiya koyi a b'i kɔnɔ k'i bɛna lafiya i t'i lafiya a ye to ala sigi ala subhanahu wa ta'ala a filanan a takuwa ala ɲɛ siranɲɛ furuso la jɔn ka siran ala ɲɛ u ye séminaire mankani dɔ kɛ Mutada la semaine tɛmɛnen an balimakɛ in bɔra Côte d'Ivoire ka na ko ka kuma furu de kan a ye association sigi furuɲɔgɔnw de kan karamɔgɔ min kumana ni an bɛɛ ka kuma ma ɲɔgɔn cɛ ala barika la an da donna a la a si ma bɔ ala ɲɛ siran ɲɔgɔn furu in gɛlɛya tawhidi kɔfɛ furu in kamanagan furu jɔyɔrɔ duba kɔnɔ fadenya a hasidiyaba a kɔnfoli jugu ka nkalon jugu ta k'a da ɲɔgɔn na a keleya banbali k'ale ni muso tɛ se ka jɛ cɛ la dɛ n'i tɛ taa lahara to diɲɛ in kɔni yan n'ala y'i da o kama o bɛ kɛ e n'a tɛ jɛ cɛ la nin ye kaba an maliyamuso bɛ se kuma la koyi ko ne ni muso ka jɛ cɛ la ko ne de bɛ jɛ a dun ye kelen furu ka fila furu i ma taa i y'i sɔn kuma man ɲi sa n'i y'a fɔ dɔrɔn a b'an balimamusow tɔɔrɔ ni ala ye cɛ da k'a kanu ni mun ye e ka to ala kɔ bani ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا تو ala ko i ka sira ala ɲɛ ala b'i garisɛgɛ yɔrɔ la ala b'i bɔda k'i ye yɔrɔ la i ma sigi ni yɔrɔ min ye o joli joli kɛra diɲɛlatigɛ in kɔnɔ yan cɛ kan ka sira ala ɲɛ muso kan ka sira ala ɲɛ an ɲɛ bɛ nin jogoba in na nin ma ɲi kote kelen na koyi nin ye kote fila de ye nka silamɛmuso ni cɛw ma se k'u ta gere ne kan t'olu ma ne y'olu ka page tourné a mɛnna cɛw ka page ne y'o tourné a mɛnna n y'a f'u ye whatsapp kan k'a f'u ye facebook kan hali sisan u tulo bɛ n na an y'u ka ko to ala bolo ala min tɛ dɛsɛ jɔn na musow bɛ tɔɔrɔ min na bi dɔ bɛ ɲa la dɛ dɔ bɛ ɲa cɛlakaw la dɛ nka bi an bɛ komi don min cɛw ta tɛmɛna fɔli kan an y'a yira ala la sankolotigi ni dugukolotigi ni jɔn dɛsɛra dɔrɔn i b'i ka ko to ala bolo ni kuma dɔ kɛra kuma la ni musow tɛ n'u sogo fitinin tigɛ k'a di cɛw ma u b'a dun bonya kɔni tɛ n m'a fɔ muso bɛɛ ka ɲi dɛ nka an bɛ don min komi bi walayi musow siranna u ja tigɛ muso caman sabalila koyi hali n'a danna nin diɲɛ wuli san in ma muso caman tuubilen don nka cɛw ko k'olu tɛ b'u nɔ la n ko n'aw ma bɔ aw nɔ la ala b'aw poussé ayi an t'aw bɔ aw nɔ la o aw yɛrɛ ka kuma k'aw ta fɔ k'olu tɛ b'u nɔ la o ye kuma de bɛ se ka min fɔ anw tɛ se k'i bɔ nka mɛlɛkɛlimaw t'u b'i bɔ yen wa awɔ cɛw y'u disi gosi du kɛnɛ na o muso naani b'u kun ka saba tɔɲɔlen don mɛlɛkɛlimaw t'u donna don min disi gosi sɔrɔla a la a y'a sɔrɔ a ka comptoir kɔfɛ a fɔlen nafolomugu la ka n'i bolo don a dusukun na ka min sama ka bɔ ka ta k'a fɔ ko jalen to silamɛmuso jɔn ka se t'u ye ka sabali silamɛcɛw jɔn ka se t'u ye ka sabali ala ɲɛ siranɲɛ an bɛ min na furu la a cɛman fara a musoman kan n'aw siranna ala ɲɛ furu la jɔn b'i furu sa ka den kɔnɔɲɛ 10 bilalen to la ilaha illallah muhammadu rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam silamɛmuso a ye cɛw to yen aw ka ni ala cɛ lajɛ ne m'a fɔ furu tɛ sa dɛ wallahi furu sa kun bɛ yen
fendo be jiya kono ni che ba ke abe furu sa daga muso yi nka ambe do mi komi bi muso de be ku furu fana sa mana ko la mana ko ikelen ka senga wa den wo shegin ka senga e bi furu sa ka bi denu ko ka den shegin to so kono e bolla senga mi nye den be fembe fo here aden joli kira glomina yi aden joli kira dogu talai aden musuman joli be kono kinya na so kono wallahi a chama na ni babe abake ya qui faut ça mi ka saudi sa jodi kira nan sana Allah ya subhanahu wa ta'ala slama muso buto fula ka jena yake onyo nyelente bo magobi onyo nyelente malabi muso fulo be jena mi na bi bugoti nu mo nyona ayara ka kuma ko ni kumbo la jika ka baka se note ko ni fula ka bako isra daelele kan ni yake ko matiye yastafuna minan nas wala yastafuna min Allah nan sana Allah nyambe dabali ke nyona nan sana Allah subhanahu wa ta'ala nye aw yara ka kuma ko nye keke Fatma tay so ko muso ba ko fla be sojula nan sana Allah nye ambe wali don ko to ka ko te ka ke fatoy wa nan sana Allah nye amas nam so nu baraka bla bola wa nimisa ko fe ka so ka ni nyede wera nena on nimisa on ni nimisa me mufo ibe tubi ka sigi Allah de ma amal matu ne ya baraka bla bola nimisa de nya galendans nam so la ka fusa de slama muso ne ko on nyebe na yele don jume amena ala bay do don jume no de fo mona ma fati melekel motu e joli ni mbo saka to kamana gangalona ambal mamso boana ka fusa 7 tribunal la ani son dialemba ka po tribunal da fe ki sembla kenema melekel motu ko pe date do do ya la to muso ni tiga ka fusa 7 ne trabulo ne mami wele la janata la ya ne muso sana alanye slama muso ambe santanke date kendalo la du kono na sana alanye sinamau obe sika samu banka o te puma nyongo fe no bo shila to era joli nan sana alanye ebe do isna muso ka sokono ki che ka war shwe ka so ka fi che nyana ko fini we so mi kono ko tigide ata amma mun ke jiya kono fula bi ni alanye sanye be fula wallahi sigini here isigini kunyai isigini ko tay hanne jiye be yi do ya ala be ni ko ta be sanfe ni sana alanye haqiqatan ala kan sira ala ɲɛ dugu la an ba Aisha filɛ galon da la ka to fuso la moribaga de y'a bɔ a damakasi banbali de y'a bɔ a mun y'a bɔ a sɔnna ala de ɲɛ a bɛ wuli su fɛ k'i sigi ala da la ka ala deli ka ala wele fo ala subhanahu wa ta'ala ko an aya jigi Aisha kibaruya la fo lahara jɔ don Aisha jɛlen don wallahi aya tɛ jigi an tile la koyi nka n'i y'i jigi kɛ ala ye n'i siranna ala ɲɛ furu la ala be boda ki ye jom ma min jigi ala be boda ki ye jom kun ta do ki be se yoro mi wallahi ala be ko ki ya ma min ki ngon ala be fen di ma min di ngon ma ala be fen yiri la ke min yira ngon na ay to masira ala nye ni cho masira ala ya yu to ya ko ko ti bolo je sira yoro ma bi be ki yira ma ka de an de ta kan che to ya nyuma la mai de na sira yoro do mai be ta so hali ta ni kanyini Allah subhanahu wa ta'ala fi ala ta'ala ya sirene dauma asabana asabun wa sabali kafuso ke hakli sigi soy ka ke basigi soy ka ke hine soy ka ke kanu soy islam muso obe jon ka sabali bulu asabun ya Allahu akbar fasbir innal aqibata lil muttaqin fasbir sabran jamila kasabali chenuma kasabali imman kunendo sabali mina kasabali ni dusku nyuma ya maliam so sabali ngangani amai amai sabali tika fenye kasabali so kono kalonka beko kama nkune beko kate kuma nganyo ondo makando nate abeka dimi boni mo bagai beko kate kuma beko hekarsa aw ma ye mɔgɔ dɔw bɛ yen hali a ma janya an da kuma ma janya ala bolo u ye mun kɛ furu la sɛgɛn na bi diɲɛ laban in na i t'a ɲɔgɔn ye san 20 san joli nka a den bɛɛ kɛra fu ye aw bɛ jɔ dusukun na sabali ka sabali ala ɲɛda bonya kosɛbɛ
sabali ka se t'u ye a ka kuna ka tɛmɛ jala kan nka a réponse ka di ka tɛmɛ di kan Allah subhanahu wa ta'ala n'a ye sabali d'i ma dɔrɔn a y'i bonya diɲɛ kɔnɔ wa a y'i bonya lahara e ma ye lahara jɔ don ko Allah subhanahu wa ta'ala a bɛ wele kan da ko bonya tigiw bɛ nin karama tigiw bɛ nin aljinɛ dunkɛw bɛ nin i bɛ mɔgɔ wulitɔ de ye kelen mɛlɛkɛw b'a fɔ ko aw bɛ ka wuli kelen aw bɛ taa min ko Allah subhanahu wa ta'ala ka wele kan bɔra bonya tigiw bɛ nin karama tigiw bɛ nin ko aw de don aw sabalila wa anw yafara k'aw to diɲɛ na damatɛmɛw kɛ anw na an y'a to ala ɲɛda kosɔn a gɛlɛyara furu la an y'a to ala kosɔn sinaya y'a gɛlɛya an y'a to ala kosɔn kan sinaya la gɛlɛyara an y'a to Allah subhanahu wa ta'ala kosɔn ko ala ye wele da kan bɛ anw de ma mɛlɛkɛw bɛ sira bila ko tiɲɛ na aw ye bonya tigiw ye aw ye karama tigiw ye aw ye wasa tigiw ye bi lahara n'a gɛlɛya lahara n'a kamanagan san 50 jɔli maa minnu bɛ wuli k'u sugando ye sabalijɔnw ye ni ala y'i sɔn sabali la y'i sɔn bonya na diɲɛ na wa lahara bonya y'i ta ye muso an ka sabali cɛ ninnu tɔgɔ ko k'o bɛ ban ni dɔ wɛrɛ ma ban ni belebele nana don min a bɛ ban ala hali k'a da kalo laban in ma an furu ɲɔgɔn dama sara cɛ ni muso ne ma mi welela 4 de janaza la cɛ ni muso kelen ta b'a la wele waju dɛ san 7 n'a cɛ tɛ ban 7 ans de mariage cɛ banna bi dugu jɛra sɔgɔma muso fatura ne ko o fu ye mun furu façon ye den façon jumɛnw bɛ na wolo kɔnɔ ka lamɔ kɔnɔ o denw bɛ kɛ mun den façon ye saya ni malo bɛ se adamaden ma tuma dɔw dɛ est-ce que mɔgɔ bɛ kɛlɛ dan yɔrɔ dɔn hɛrɛ de bɛ kɛlɛ la maa kɛra cogo diɲɛ kɔnɔ hali ni jo bɛ kɛlɛ la ni bonya tɛ bɔ a kɔnɔ o de y'a to muso kan ka sabali dɛ k'a fɔ ko cɛw tɛ fɛn kɛ an t'o fɔ dɛ aw kana dimi koyi silamɛmuso an k'an yɛrɛ dilan an ka sabali an k'an ka alijinɛso ɲini a banna ne bɛ min dɔn ko in na bi parce que anw yɛrɛ dɔnyɔrɔ banna n'i ko cɛw ta fanfɛla kabako don n'i ko musow ta fanfɛla kabako don hali bi n sigilen n ma suruma ɲɔgɔn dɔ ye n wele muso y'a cɛ ɲɛ ci de k'a ɲɛ ci po walahi seere filɛ n na kɛnɛ kan bon an bɛna mun de fɔ nin bɛɛ la sa n'i ko la k'i bɛ kuma cɛw bɛ dimi i bɛ ka musow de défense ta bon n'i ko k'i bɛ kuma musow fana fɛ na kuma dɔ e bɛ cɛw de hey ne bɛ min dɔn ko in na dɔrɔn bɛɛ ka t'i ka yɔrɔ makara k'a jira ka ɲɛ pour que du ninnu bɛ kɛ hakilisigi ni basigi so ye bɛɛ dɔnyɔrɔ banna i bɛ karamɔgɔ 1000 sigi bi solution dɛsɛra ka sɔrɔ solution bɛ mun bolo ye ala de y'an banna ala la ne tɛ ko in ta cogoya dɔn ko in bɛ min bolo bi a ye to an ka ɲɛsin ala ma an k'an ɲɛsin Kur'ani ma an ka kɛ tawhidi dunkɛ an ka kɛ ala ɲɛ siranɲɛ jɔn ye an ka kɛ sabali jɔn ye walahi jɔn tɛ ban ka sabali i bɛ ban ka sabali fo ala bɛna ko k'i ye diɲɛ na a ma min k'i ɲɔgɔn ye n'i y'a ye an bɛ kisaba ninnu fɔ dɔ wɛrɛ tɛ o sabaw tilela i bɛ dugukolo meleke k'a ban i bɛ nin kumaw m'i tulo la u tɛ juguman kɛ o an b'a fɔ juguman tɛ yen nka ninnu tɛ min b'anw tile la akhiru zamani mɔgɔw i bɛ sa i tɛ nin bɛ sabaw ka tariku la n'an m'an yɛrɛ dama ta kɛ ka ɲɔgɔn waju an bɛ jɔn waju muso a ye sabali bonya bɛ sabali de la ni sabali la ala bɛ bɔ da k'i n bɛ nin kisɛ in kɛ ka kuma kuncɛ ka kuma tɔ dafa teliya la boucher dɔ don boucher ɲɛmɔgɔba ala y'a garisɛgɛ foni a ye muso fɔlɔ furu se t'a ye yɔrɔ a k'o bɛ kɛ ten de muso fɔlɔ bɛ furu a b'a ka sanuw di a b'a ka finiw di a bɛ cɛ dɛmɛ n'a ye sira sɔrɔ ka ɲɛ sɔrɔ ko la a bɛ mun kɛ a b'i ɲɛsin musow ma a bɛ 1 furu a bɛ 2 furu a bɛ 3 furu a b'i dafa 4 na i kunna diyalen ka kɛ a m'i bɔ baara la ye dɛ a dɔw bɛ yen u b'a fɔ k'e k'i sigi den kɔrɔ sigi la a bɛ taa muso 4 furu kɛnɛma nka furu t'ale cɛ a b'i furu sa diyagoya hali n'a man di ye ne ko ala bɛ se ka nin bɛɛ to ten ni hakɛ bɛɛ to ten kab'a ni muso bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ fo ala
ala nana barka do cɛ la muso ka cɛsiri fana kɔfɛ ala ta kɔfɛ muso ka cɛsiri kɔfɛ a ye cɛ dɛmɛ ala nana bɔda kɛ cɛ ye cɛ kɛra bouger ɲɛmɔgɔba ye don ka d'a la a nana so bɔ bɔgɔso la k'a kɛ simanso ɲɛnɛmaba ye tuma min muso bɛ nisɔndiya la a taara muso kelen furu kana fana muso tɔɔrɔ de daminɛna sisan i b'a fɔ ka ala ye muso d'a ma hɛrɛ ka ɲi cɛ o b'a dɔn ka bɔ la ka san kelen kɛ san fila yɔrɔ ni ye dɔw yɛrɛ ɲininka u b'a fɔ musoba furu k'o de ye solution ye cɛw an ma solution dɔn n'o tɛ aw tɛ muso naani ta diɲɛ kɔnɔ k'i bɛ dɔ ɲaga bɔ n'a ye a ye sigi ala ma solution bɛ ala bolo a nana muso sabanan furu ka fara muso kan silamɛmuso kabi muso fɔlɔ tɛ dɛ filanan donna don min n'a y'a ka minɛnw cɛ k'a bɔ fɔlɔ ka so san 8 diɲɛ bɛɛ bɛ k'a deli a k'a sen tɛ bila ye san 1 san 2 san 3 san 4 san 5 san 6 san 7 san 8 nin ye tile 8 ye san 8 ye heure 8 ye san 8 ye minute 8 ye san 8 muso ɲɛ b'a cɛ la nka a tɛ bɔ a la k'ale da waga gongo faw k'a deli baw k'a deli balimaw k'a deli sigiɲɔgɔnw k'a deli wa kuma kelen tɛ a ye min sɔrɔ ka fɔ muso ye k'a ye nin de k'a la he cɛw a ye se t'aw ye ka sabali sa ko kow nujuw bɛ ala bolo ni jamana ko wari b'i kun wari min b'i bolo jɔn y'a d'i ma n'a k'a b'i sigi janti ka don min tile kelen muso tora ala deli la a sabalilen k'i sigi a ma deli ka sute a ma deli ka taa fɔ ba ye a ma deli ka taa fɔ fa ye k'a fɔ ko b'a ka bɛɛ b'a dɔn ka bi k'a taara famille na ka taa sigi a ba kɔrɔ k'u ye nin kɛ la walaba k'a ka haramuya d'a ma waga k'a fɔ a bɛɛ b'a dɔn kɔni cɛ ye so bila n'a taara ni k'i bɛ cɛ ka kuma fɔ a b'a fɔ ma an ka nin to ala ma sa cɛ ko in bɛ tɛmɛ wagati kow de don don kelen fajiri selilen ko cɛ bɛ ka taa bɔ sugu la o taara cɛ paralyselen sɔrɔ da munumunu na f'a kɛrɛ la ABC wa ABC n t'a dɔn bana sina k'a bi tila ka kan paralyser ala bɛ se ko la koyi jɔn ni jɔn sabalila ka miiri dɔɔni dɔrɔn i b'i yɛrɛ dɔn ni jɔn miirila dɔɔni dɔrɔn i b'i yɛrɛ dɔn wallahi ni jɔn n'i y'i sigi k'i kun biri tile kɔnɔ ka kow taa ni ka segin natɔ lajɛ dɔrɔn i bɛ sabali diɲɛ kɔnɔ ne yɛrɛ kɔni t'a dɔn hakili fasɔn min b'u la o n falakaw ka yafa ma n bolo bɛ n kɔ hadamaden bɛ se k'i mɔgɔninfin ɲɔgɔn tɔɲɔ tan ala ko n ye tɔɲɔli haramuya ne yɛrɛ ala min y'aw da ka ala dimi jɔn kɔrɔ ka ala ɲɛ siranɲɛ sama ka bɔ i dusukun na ka nimaniya sama ka bɔ i dusukun na a bɛ sɔrɔ ni mɔgɔ tɔɲɔ de wallahi ka dɛsɛ ka ala ɲɛ siranɲɛ sɔrɔ anw ma musow bɛɛ dɛsɛlen nimaniya la an bɛ tɔɲɔ min na du kɔnɔ ɲɔgɔn na an bɛ nimaniya bɔ min n ko ala bɛ dusukun de lajɛ nimaniya min n'a ka kan k'a bila ka taa n'a ɲɛ b'i dusukun falen la hasidiya ni bɛnsɛnkɔniya ni mɔgɔ tɔɲɔ na nimaniya bɛ taa mun ɲini dusukun na a bɛ taa mun ɲini ka cɛ paralyser ka cɛ munumunu ka cɛ da munumunu f'a kɛrɛ fankelen silamɛmuso depuis a ka di yɔrɔ a ka di tuma min na i bɛ maaw ye o n'a goyara i bɛ jɔn ye i tɛ maa si ye depuis bɛ dɔgɔtɔrɔso la muso filanan ni sabanan timinan ka di ka na bana gɛlɛya ka bana gɛlɛya furakɛli bɛ ka kɛ wari bɛ ka ban wari dɔ tɛ ka fara wari kan dɔ bɛ ka bɔ a la tɔ bɛ kɔ la i bɛ k'a ta i tɛ ka fɛn fara a kan a tɛ ban ka na cɛ bolo ban pewu wagati fitinin dɔrɔn muso filanan y'a yɛrɛ ta suwɛ hali a ma sara ma sɔɔni dɔrɔn muso sabanan fana ye gɔngɔn duuru ko tora jɔn bolo wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin cɛw an ka sabali dɛ a ye se tɔw ye ka sabali nka ko labana jɔn bolo muso sabalilen k'a timinandiya muso n'a ka sabali n'a ka majigi ka tila ka wuli ka don balimaw ka don sinjiw kan nɛgɛ minnu b'a bolo k'a feere ka cɛ furakɛ ka cɛ ban o sigila ka chaise ba kɔnɔ bɛ o tɛ muso ko kuma fɔ maa ye ayi filanan ko kuma banna sabanan ko kuma banna ala y'a waaju ni mun ye bana tɛ ala y'a
waju ni muye ayo wali den tonyo ni mke ngaya laje ni muso kuma sabali na ka be ni jaso wa ngabi ala ye muso bonya muso den kun folo nu ka kila ka sababu man ka be islam muso anga sabali sa wallahi to be saballa kana décourager aw yara ka laje dimi bani bodinye ko san shegi maw kani so ka nyegana e de yi che de me ka gye hera be kai o kelen ka hera so o keke finingolo e ka wali muso ta ko yanga amada o ma de ki ka so haramu ala tete ma da fe ni ni mani ata be kuni jumena muso ala ka sabali dama ananina al qalbi salim yana kisukun fusola muso ayo diskoni fu yara bunya de abetu sukule bu wallahi akana kulonge kalela ni muso nyogo yita diskunjele ala fo lahara ite kwala tu ni muso nyogo yita nganya nyuma yala fo katisa idon kunte ko ta de sa to dike alama kulonge diskun kola ko ama dese ama aye min kele ya amma ko sebe tawhidi ko fe alanya sanya ko fe islamu o he duskunye yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah bi qalbin sahih halillaha dakadi jona ma duskunye wante ya wa fusula ki lafiya toro ko fe ki kota toro ko fe ki wasa ka shidi mi ka fu kono duskunye maya ni kira duskunju ga dole beta soko wallahi hasidia bi lata ipe dusukun tuguyali tuguyak se blemina donc le handi ka fu ka dia bi lata slamem so dusukun ayane aw ka jatemine tuma chama mo munun basara ni muche muso sara amuso ta iba so muso sara muso mi fu o be na bla demseni munun ko ape tuguya mun kula ya laje kuma do jatime dem be chegolo abe musota konna hinendenu na ajoli me klakata mungulata achama juguya diu nyete feka da waldenka noto na chama nyena wallahi ede be klakana denu nun to nga na chama juguya rebeta meleken do sa atete me san shegi kan kasna musobe du kona te dumini di waldema aba fatwa bay fatwa ni bayra ma nyogo soyi isna teo ngo baliya muso be shu ko kelela nga so kono ya shu dale kabu kono do bo kelela eti yara nyini nani ka fule ke duskun glan ika hine walde ona ika hine yara la ike duskun je ka nyeshi so kono mo ma gaybe ta so wallahi handi muso to ko fo donc le bebe baba lawla e ma nyena mo no fe kele ka fo shu ja tambe bolu san shegi melekeni be so kono ate dumini di melekeni ma comment ben yana ka walde faga uta invitation kero de la usigi nyoron ke usigi yaran du ne ma dama be ta so usigi nyoron du kona ta do ni ma dumini di de ma be ta dunde dede nya da dumini kay ba ko fawdi la dena fabi bulu flake dumini na kadu benye dura melekeni na ti adigira bala abe digela ke ma jugu dusuku jugu tiki ni kun kan ya teni ke dendo mainde nga akachala wallahi muso ayaw dusukunya ka hina waldeuna na hina na waldeuna ala be hina utala ama dewnye ku to ko fe ku ba wele ko ne baki ngani anya de ko kabina na ko ma here nyala wallahi ni kan ibe hina waldeuna itusukun kan ingani ya jele ibe dumini di waldeuma hanu tari dembla jinjimbe na kelembe ala be dumini dama dembe munu ngani aka lu be kle ku ba wele ko ma ko do fa nyuma yakande ko kabine bo du ta fe ne ma to nyala ni to la do ibani nga ala kala jarabiye kiyenga muso du sukun ngania he maliam so ngania mainde wo fu iman son de nje ko a bebe yele li fe ka so fo na du sukun ne ba bela ha mashallah tabarakallah ibani ndu fo do ne rebe ko firi sisa mashallah tabarakallah ala malmatu ala e katne ko imbesi no fe ngonne sara machite sa kanan tromper ça nene sara machite sa do machite sa machika tona mashallah chama be ti mabola koi Fatmata Zara unyeda de ba buku fo na dusuku ne ba bela o de malian to retard la wallahi ngani ajuya wo be kleka yet hada madenga ke kunkele sa hadi ka fi kunkele ala bo fe ni munafiki
ka tɛmɛ munafiki kan deni ye dumuni min kɛ dɛ ka dumuni ta k'a dun dɛ a taara dɔrɔn magazini dɔ de bɛ fiɲɛ donyɔrɔ t'a la a taara den bila dɔrɔn ka da sɔgɔ den da la fiɲɛ donyɔrɔ tɛ yen fiɲɛ tigɛra den na wallahi den sara wo la ani fa dalen dɛ wa a ye den don dɔrɔn ka ɲinɛ den kɔ ani fa dalen u bɛ sunɔgɔ 12 la ba su sina ka na ten tɔ ka na cɛ ma ko karisa ko n ye kalifa fɛn min kalifa i la k'i hakili to a la ko kalifa fɛn tɛ minɛ cogo ɲuman na dɔw a wulila ka bɔ sunɔgɔ la a ko den dun i da sa a dara ka ban siɲɛ 2nan wallahi mɛlɛkɛnin ba su nana a nana ka na cɛ lawuli ala a ko n furukɛ kalifa fɛn ne kalifa fɛn min di ma i hakili to a la a tɛ minɛ cogo ɲuman na a wulila tugu ka muso ɲininka ko den bɛ min k'i da sa ko den sunɔgɔla ni yɛrɛ hɛrɛ juguya ye siɲɛ 3nan ba su nana fa ma a ko ala n furukɛ i ma se kalifa minɛ cogo la ne taara ni n ka kalifa ye a girinna ka wuli a ko den yira n na dɛ ko den dara k'i dun bɛ taa den yira ne na dɛ a y'a tɔn bila ɲɛ a taara magasin dayɛlɛ den su dalen a ko n ye haramu bi furu b'a la a ko n tɛ k'i fɛ fo saya ne ye haramu bi dugukolo ka furu b'a la silamɛmuso wallahi dusukun jɔyɔrɔba bɛ furu la mun y'a ka furu sa ŋaniya juguya tɛ mun y'a ka furu sa dusukun jaliya muso yɛrɛ dusukun mana ja i yɛrɛ furakɛ sa i yɛrɛ furakɛ a 5nan o ye k'i jigi da ala kan u ye kan kɔri o kan kɔri ko wagati sera wa man yatawakkal ala allahi fa huwa hasbuh inna allaha balighu amrihi qad ja'ala allahu li kulli shay'in qadira n'a nɔgɔyara i jigi da ala kan n'a gɛlɛyara i jigi da ala kan n'a sumana i jigi da ala kan furuɲɔgɔnya la n'i jigi bɛ ala kan wallahi i jigi ma tiɲɛ n'a gɛlɛyara cogo cogo ala bɛ bɔda k'i ye a 6nan n'a laban o ye ikilasi dafalen ye an bɛ baara o baara kɛ furu in kɔnɔ an k'a bɛɛ kɛ ala subhanahu wa ta'ala ɲɛda kama qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin an bɛ baara o baara kɛ furu kɔnɔ a kana buwankɛ ɲɛda lajɛ a kana buwamuso ɲɛda lajɛ a kana nimɔgɔni ɲɛda lajɛ hali aw kana k'aw cɛ kama a y'a kɛ ala kama n'a y'a k'a kelen kelen fɛn fɛn kama an bɛ don min na komi bi wallahi bɛ nimisa don dɔ la parce que o tɛna dɔn ye hali n'i yɛrɛ sogo tigɛ tigɛ k'a di cɛlakaw ma bi a t'u fa an b'o tile de la bi i bɛ baara min kɛ a kɛ ala kosɔn n'i bɛ cadeau k'u ye a di ala kosɔn n'i b'i cɛ ba ladon a ladon parce que ne ba de ye i kɛra ne cɛ ka diɲɛlabɔ sababu ye a kɛ ala ɲɛda bonya kosɔn o jaabi de ye nɔnɔ ye o jaabi de ye hɛrɛ ye o jaabi de ye bonya ye n'o tɛ n'i ye fɛn fɛn kɛ jɔn kama o bɛ tiɲɛ an bɛ bɔ kuma la o wagati korona kosɛbɛ ka ɲini ala subhanahu wa ta'ala fɛ ala ka barika don an ka sigi ninnu na an b'a ɲini ala fɛ an ka malimatuba ala ka hɛrɛ k'an n'a ye n'o Seyida Badalo Sila a n'a kanubagaba a n'a ka gurupu bɛɛ lajɛlen an kalandenw bɛɛ lajɛlen ala ka hɛrɛ k'an ye ala k'an kafolen to ala k'an ka jɛw laban firdawusi kɔnɔ ala k'an sɔn ɲumaniya la ala ka sabali d'an ma banajugu fiɲɛ min nalen don ala k'an n'an ka denbayaw kisi n kɔni b'a dɔn n'an m'an hakili to an yɛrɛ la bana in laban min na k'an ka akidaw tiɲɛ na an bɛ ka sira min kɛ bana ɲɛ n'an tun b'o kɛ ala ɲɛ korona tun bɛ taa suwɛ an k'a lajɛ an ka sira ala ɲɛ an ka lajɛ an ka segin ka sira ala ɲɛ tiɲɛ na précaution tali ka ɲi nka an k'a lajɛ ko k'an kan ka tubi ka segin ala ma ko nin bɛ si min kan k'o ye ala ka dimi ye wama asobakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir wama ya'lamu junuda rabbika illa an b'a ɲini ala fɛ nin ye ala ka kɛlɛkɛden fitinin dɔrɔn ye an bɛɛ k'an jija ala ɲɛ siranya la an bɛɛ k'an jija tubi la an bɛ kuma fɛn fɛn la ni si tɛ koyi wallahi an bɛ don ka bɔ min na an bɛ yɛlɛ ka jigin min na an bɛ kɛrɛfɛ kuma min na an bɛ solution ɲini min na ni si tɛ an ka tubi ka segin ala ma an ka sira ala ɲɛ an ka tubi ka segin a ma ni ala ka dimi de ye
bɛɛ b'a dɔn ko nin ye ala ka dimi de wa ala ka dimi bɛ kuncɛ ni mun ye sarakati ni ala wele an ka tubi ka segin ala ma an ka sarakatiw bɔ an ka dama kasi caya an k'a dɔn ko diɲɛlatigɛ in ko tile fila ko don k'a banna ka ban ala ka bɔda kan bɛɛ ye malimatuw bi yan an bɛ min fɔ d'u ma u ka dugawu kɛ wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin